Good morning, students. How are you today? Okay, I hope all of you stay healthy and always stay at home. Today, we will learn about science in our first meeting. Okay, now what will we learn? Today, we will learn about three states of matter. Okay, before we learn about our lesson today, teacher want to review all of you about states of matter. All of you have learned about three states of matter in grade 3. There are three states of matter, that is solids, liquids, and also gases. There are so many examples of solids, liquids, and gas around us. Examples of solids, we have pencils, tables, and etc. Liquids, we have milk, juice, soup, and etc. And also gases, there are so many gases around us. Okay, today we will learn the first chapter in grade 4. Now you can open your book. We will learn about solid, liquid, and gas. But for this chapter, we will learn about the properties of solids, liquids, and also gas that we call that as matter. Jadi pada kali ini kita akan belajar bagaimana itu sifat-sifat atau karakteristik daripada benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, yang kita sebut kali ini dia adalah matter. Okay, what is matter? Matter is anything around us. Jadi semua benda yang ada di sekeliling kita. But that we have some characteristic here. Anything around us that is has mass and also occupies space. Jadi tidak semua benda itu disebut sebagai matter. That is has mass and also mass occupies space. Jadi semuanya itu dia harus punya syarat. Yang pertama dia harus punya berat, dan yang kedua dia harus menempati ruang. Oke, kita akan belajar. We will learn for the first characteristic. The first characteristic is mass. Mass in bahasa it calls berat. Jadi kita mau belajar what is mass? Mass is the amount of matter in an object. Mass we can measure it by using measure lever balance. Jadi kita bisa menghitung berat dari suatu benda itu dengan menggunakan neraca atau timbangan. Ya. Next, how we can use lever balance? Let's see the first picture. In the first picture, we see that first side it's filled by banana, and the other side we make it empty. Now let's see the lever balance tilt down to the side that filled of banana. Sekarang kita lihat di gambar ini di timbangan yang pertama. Kita isi yang pertama satu sisi dengan pisang, sementara sisi yang lain kita biarkan kosong. Setelah kita letakkan pisang tadi, yang terjadi adalah pada bagian yang terisi pisang, neracanya atau timbangannya itu turun. Artinya apa? Artinya bahwa pisang tadi memiliki berat. The banana has mass. Now let's see the second example. The second example, we fill the first side with balls, while the other side with banana. Kita isi keduanya dengan benda yang berbeda. Yang pertama kita isi bola, yang kedua kita isi dengan pisang. What happens to the lever balance? The lever balance tilt down to the ball side. Jadi bagian neracanya itu turun pada bagian bola, pada sisi bola. Artinya apa? It means that ball has larger mass than banana. Artinya bahwa bola ini memiliki berat atau lebih berat daripada pisang tadi. Okay, now let's see the other examples. Okay, the other examples for liquid. Tadi kita solid, sekarang kita liquid. Apakah liquid itu juga punya berat? Let's see. We have two boxes here. The first box we fill with water, and the second box we make it empty. Jadi kita punya dua
dua kotak di sini yang ukurannya sama, besarnya sama. Tapi di satu sisi kita isi dia dengan air. Sementara di sisi yang lain kita biarkan dia tetap kosong. Now, what happened to the lever balance? It tilted down to the box that filled with water. Ya, jadi box yang berisi air tadi dia turun. Artinya itu lebih berat daripada box yang dibiarkan kosong. So it means liquid also has mass. Okay, next. How about air? Udara yang ada di sekeliling kita, apakah udara itu juga punya berat? Nah, ternyata udara itu juga punya berat. Bagaimana kita tahu dia punya berat? Let's see the first picture. In the first picture, we have two equal size of balloon. Kita punya dua balon yang ukurannya besar. Kita buat warnanya yang berbeda. Then the blue balloon deflated. Lalu kita kempeskan balon yang berwarna biru. Nah, apa yang terjadi? The balloon with yellow side is still down. Balon yang berwarna kuning itu turun. Kenapa? Di dalamnya itu masih ada udara. Ya kan? Di dalam balon itu terisi gas. Gas itu termasuk dalam udara. Nah, ternyata balon yang berisi udara itu membuat derajatnya tadi turun. Artinya bahwa balon yang berisi udara yang berwarna kuning ini lebih berat daripada balon yang berwarna biru. So it means that air also has mass. Okay, we move to the next characteristic. Oh, sorry. Okay, we can measure mass by using lever balance, and it also can measure in grams and kilograms. So the units of mass we use gram and kilogram. Jadi satuan berat itu adalah biasa kita gunakan gram dan kilogram. Okay, now the second characteristic of matter. The second characteristic of matter that is occupy space. Artinya dia harus menempati ruang. It means the matter must have volume. What is volume? The amount of space occupied by matter. Banyak ruangan yang ditempati oleh benda. We can usually measure in milliliter, liter, or cubic centimeters. And for volume, we can use measuring cylinder. Ya, jadi ini alat yang bisa digunakan untuk mengukur volume dari semua benda. How we can use measuring cylinder? Let's see. Kita lihat di gambar ini. Ini ada measuring cylinder yang diisi oleh air. Nah, ada 3 posisi. Bagian mata untuk melihat banyak air yang paling tepat berdasarkan gambar itu adalah yang berada di tengah. Ya, so we have to make our eye in the same level with the water position. Ya, jadi kita harus buat mata kita itu sama, posisinya sama dengan posisi air. Okay, now let's see. That is for liquid. How about solid? Do solid also occupy space? Sekarang kita lihat apakah benda padat itu punya volume. Kita akan bisa membuktikan kalau benda padat itu punya volume. Yang pertama, we see the first picture. In the first picture, the volume of water container is 500 cm kubik. Ini adalah banyak air yang terisi dalam gelas yang pertama. And then we want to putting pebble in. Kita mau memasukkan kerikil ke dalam gelas yang pertama tadi. Nah, sekarang kita perhatikan, setelah kita masukkan kerikil tadi, yang terjadi apa? Air tadi naik posisinya. Yang pertama awalnya dia 500 cm kubik, kemudian dia naik menjadi 550 cm kubik. So it means we can know that the volume of pebble itu besarnya 550 subtract 500. So the volume of pebble is 50 cm kubik. Okay, that is for the volume of solids. Now, how about air? Do air also have volume? Yes, of course. Air also
occupies space. Now let's see. We have two balloons here. First is deflated and the second is inflated. Ya, jadi yang pertama balonnya itu dalam posisi yang kempes, sementara yang kedua dia berisi. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi pada balon ketika kita masukkan udara. Nah yang pasti kita lihat dari sini bentuknya sudah berubah. So it means that air also occupies space. Okay, next. What we have learned today? In today we learned that something is matter if the thing has mass and also occupies space. Jadi kita katakan dia sebagai matter kalau dia punya berat dan juga punya menempati ruang atau punya volume. And now I have a question. How about light? Bagaimana dengan cahaya? Do light is a matter? Apakah itu juga termasuk benda? Ya, apakah cahaya itu termasuk benda? Dan ternyata light is not a matter. Why? Because light does not have mass and also does not occupy space. Ya, jadi dia tidak punya berat dan juga tidak memiliki volume atau tidak menempati ruang. Mau cahayanya redup atau bahkan cahayanya terang sekalipun tidak ada pengaruhnya ke berat cahaya tadi ataupun tidak bertambah volumenya. Okay, so what we have learned today? Today we learn first is matter is anything that has mass and also occupies space. Second, we learn that mass is the amount of matter in an object. And the third is volume is the amount of space occupied by matter. Okay, that's all for our lesson today. You can continue your lessons by read your book. Thank you and God bless you.